kaming rice na quality, hindi pa namin tinipid. Good for you. Tingin po mo, wala pong problema po eh. Good morning ma'am, gusto pong i-try, special pa rin po namin. Pwede po pang bata. Ibang flavor naman, pili ko naman rin Shanghai. With bukulan si ma'am, with 3 rice na lang ma'am. Tayo po po ma'am, bali, i-taste, titingin pa namin din sa Rosales. Para sa bata, baka po. Sasawa po. 100 na lang madam ma'am, good for you. Meron pa kaming cordon po na may ham and bananas na rin. Kahit konti lang kainin nyo, kahit tikman nyo lang po madam. Opo, try nyo na po ma'am. Galing pa po tayo po yan. Sa Legazpi po, papuntang San Nicolas po. Apan ma'am, panggas pa po namin ma'am. Tapos ano pa po. Hindi ma'am, dito lang po ako. Pwede nyo na pong tikman po ngayon po. Tawagan mo daw siya. Hindi ma'am, tikman nyo na po ngayon. Opo. Iba-ibang klase, oh. Ayan na yan tayo. Nante na yan na. Inuan tayo. Tikman nyo lang po, Lola. Gawi din na, ah. Manumata na magpumabati ko Sige yun po eh. ah. Paano? Ano, 1.5 na nga ito. Ma'am, meron po akong 25 seafood ko. po. Oh, dati nga niya ta. Salamat po sa support. Wa, Tapos kamay gusto yung po 10,000. natin. Mga 20. Ingat po tayo. God bless po. Thank you very much din po. Akan po talaga yan ma'am. Quality po talaga yan ma'am. Tapan po. Di bali ma'am, minsan lang po yan. Salamat po. God bless. Hello sir. Ma'am, good morning po. Meron pa kami special tagging ma'am. For the two fish billing calamari siya. Yun po po. Galing pa po tayo po madam. Hindi po natin po. Hindi lang sa kain. Pero yung try po. Pang-add po. Cordon po, may half and cheese na rin po ma'am. Pag hindi po masarap, ibalik niyo po. Okay lang po madam, naintindihan ko po. Meron kaming special pie man. 5 flavor, good for you ma'am. Cordon bleu, may cheese and ham. Wow, social! Special yan ma'am. With buffalo wings ma'am, fish fillet Shanghai. With rice. Wala ma'am. Mambalikon ma'am. Promo kasi yan ma'am. 5 ulam na with free rice. 100 na lang yan ma'am. Good for you na po. Pang mayaman pero kayang-kaya ng mahirap. Bali amoyin niyo po. Ma'am, bali nakakamis yan. Ay, lama. Ito, diba? Edigan po. Mata. Bilang po ma'am, naintindihan ko po. Salamat po. God bless po. Ingat po. Good morning po ma'am. Meron pa kami special paging. Anak, so linitilap yan. Linitilap. Ma'am, good for you na po siya. 5 ulam. Sige po. God bless po. Good morning ma'am. Baka gusto pang i-try ma'am. Good morning po. Ma'am, baka gusto niyo po. Ay, sorry po ah. Interrupt ko po kayo.
Tanong-tanong na eh. Ma'am, meron kaming pang lunch, cordon bleu with ham and cheese, fish fillet calamari Shanghai with buffalo wings po ma'am. Meron kaming rice na maputi, hindi po namin to tinipid, quality po siya. 100 na yung ma'am, 6 in 1, good for the po. Opo. Oh, Leanne! Le, 100. Ipakita mo daw. Pinakita ko na ma'am. Ha? Sa susunod na lang. Salamat. So, taga-tayo po po kami. Good morning po ma'am. Baka hindi pa kayo nag-lunch ma'am. Meron kaming box na 5 in 1. Cordon bleu, may ham and cheese na ma'am. May calamares, may Shanghai. Meron po kaming buffalo wings ma'am. Maputing rice. Ma'am, bali 100 na lang yan ma'am. Good for two po. Galing pa po tayo. Salamat po. Good morning po, sir. Saka po, sir, gusto niyo pong tikman tong special type ng salamat po. Isang. Aja anak aja ay ko naman malala pala may kapag So, we are still praying. pag sino ka tumutay. Hello, ma'am. Good morning po. Meron pa kami special 5 yun, ma'am. Cordon bleu, may ham and cheese na po. Shanghai calamares and buffalo wings po with free rice na lang, ma'am. Good for ito na po. Only 100 na lang po. Pagkatapos ko lang Sige po. Tayo po, ma'am. Pang-life po. Cordon bleu, fish calamari Shanghai po. 5 flavor na, ma'am. Good for ito na po. Good morning, ma'am. Baka di pa kayo kumain. 5 flavor na, ma'am. Cordon bleu, may ham and cheese, fish fillet Shanghai, calamares. Parang masarap na, ma'am. Pero, syempre, tikman niyo po. Pag hindi po masarap, ibalik niyo po. Dito lang po ako. Ang daming natawa. Pero, ma'am, seryoso po ako dun, ma'am. Kasi, yung reputation ng business po namin, gusto po namin itong balikan tayo pa po, madam. Kaya effort po muna. Pero we are praying. Amuyin niyo po, madam. Oh, yun o. Sige po. Busog pa ako. Sarap nung kinain ko. Thank you po. Nanganap mo ng tina. Natuwa po kayo sa sa Nagado. sa free rice po. Sige, ipakita mo oh. Pwede niyo pong amuyin. Magkano? Magkano gawin mo? 100 na lang po, madam. Bali 3. Bali ang dala ko po is nasa 20 pieces po. Bali 4 na lang. Kung gusto niyo pong itry po. Ma'am, salamat po. Ma'am, salamat po. Wala pa kasi ba? Okay lang po, ma'am. Naintindihan ko kayo.